Hi fellow viewers, to everybody, good morning. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. By the way, this is not about necrological videos. This is not about Banco Filipino related videos. Of course, this is not also abbreviations or acronyms because majority of my reels are in abbreviations or acronyms. This is about a local radio station found in my home city, Dumaguete City, Negros Oriental. I'm referring to this famous radio station in Dumaguete that they also own a bake shop. You know who am I, Who am I referring to? I'm referring to under this company, Gold Label Broadcasting Company, Power 91.7 DYGB FM. Yes, you heard it right. By the way, I'm referring to Power 91. Okay. This video has a purpose. I will not make a video without a purpose. So the title of this video, Happy 35th Anniversary Power 91. Yes, this is a very seldom. This time I can speak Cebuano rani. Kani siyang akong video panalagsa ra ka makadungog gikan sa ako, gikan sa ako. Sa YouTube dili sa Facebook, YouTube, panalagsa ra ka makadungog ani. Okay? Na happy 35th anniversary. Nga naman, because daghan yun na palipay mga listener sa radyo. Tungod tong radyo na abot sa Zamboanga del Norte kanang Dipolog, Dapitan. Wow, anak ka kusog ang signal. Yeah, imagine na, lain province na that's another island. Zamboanga del Norte naabot Negros Oriental, then partly sa Cebu. Not necessarily in Cebu City. Kay kung Cebu City, lain na pod ang distance. Ingon anak ka power jud ka kusog. Mana nakasabot na ko nga nagitag siya Power 91. Mana siya. Songs of the radio, Here Smiling at Day. Now, nakasabot na ko nga nung gitawag siya ingonana. The reason why I greet this 35th anniversary because nakakita na nako ang mga binisaya, no? Mga news, kanang updated news kay kung dili updated, may tabuan kita sa local listener, kanabang left behind ba? So, kailangan updated gud siya. Mana siya ang kuan. Oh, by the way, nga na naka-familiar ko anong radio station. By the way, are you familiar katong gipatay na journalist? Akong kauban sa Sunstar Dumaguete. Oh, by the way, naka-mention ako Sunstar Dumaguete. Si Edmond Sestoso ug ako nagkauban mi kadyot. Yes, nagkauban mi kadyot sa Sunstar Dumaguete. Then it so happened ni balhin siya Visayan Daily Courier. It's a Bacolod-based newspaper. So nakuan siya kanabang napili siya as editor-in-chief sa Bacolod-based. Then kadto ra mga 1 year ra siya. Then ang iyang office dito pa sa Lupega Building, second floor. Kadto ra kayo. Then wala nang dugay na-expose siya sa pagkahibalan ako na-expose siya sa radio na kuan na radio broadcaster journalist. So na kuan na siya dito siya na ilada. Pero aware ko na napatay na pusil siya tong 2018, which is na ana akong heart na down jud ko kay wa jud ko kadam na namatay siya. Si Edmond Sestoso ra na Edmond Sestoso na wa pa ko gastorya. Junes Manaban, nagkauban pod mi ni Victor Camion kana mangtas na editor na Victor sa newspaper Tapos si Neil Rio, kada buntag sige ko kapamati niya, walay problema. Kana si Jones Manamban og Neil Rio magkaubang gina. Manay nakapaboost sa radio station sa Par 91. Lain po tong si Kuan katong mangtas kay sa radio ads. Major Blanco katong taga Iloilo City which is na migrate siya sa Dumaguete. Nagkaila na may katong kuan ako, got third year college nako. It so happen ang hinungdan is nakita mi sa Demira Mall.
karon ang Demirable na nagkadako na manang wala na ko'y balita hantod karon. Nagsugod mi kaila 2001, then katon nagka Holy Week na 2002, diha namin nagkaila maayo. Diha lang taman si Major Blanco, then mo na to dito na kuan. So it comes to may kanang kuan par 91 na ay meaning ba nganong ang kanang radio station dili katong Energy FM kabalo ko Energy FM o katong naa sa Banilan ang Seaside katong karong Killer B na siya karon, pero it comes to my Power 91 gyapon kay syempre downtown gyud kamura man ang radio station na makita sa downtown. Oh, just imagine hantod karon. Yeah, how come nagkaila mi katong ni retire na manager, radio manager, radio station manager Proxy Brown. How come nagkaila mi? So para nako it's no strange for me. No strange at me. So this radio station has a meaning for me. So mara to, happy 35th anniversary, and this is more years to come. Whatever happens, continue ra ang Operate Radio. Remember, there is a press freedom. We have a right to say something. And last but not the least, take note, ang Philippines is a democratic country. We have a right to say something. Dili man ni communist, we are a democratic country. Kay ang punto nako ining video, sayon ra, simple ra gyud. Ang 35 years in radio, tanang kanta hasta karaan kada Domingo i-continue siya. Pursue it. Maujud ang punto nako. Kay time will come ang mga senior, ang mga senior, mga gulang, tanang karaan, may ganit na pa niyo record, na pa niyo ikuan. So this is the time na manajud ato i-payback sa mga senior citizens. All obsolete, karaang mga music, ibalik 60s, 70s, 80s, 90s, ibalik siya. More lang ang solution. Basta Sundays, morning, afternoon, evening. Bisag walay news, okay ra na. Bisag Monday to Friday pa news, basta Sunday continue ra. Mga karaan. Thank you so much for listening in this video. Happy 35th anniversary. Good morning.